Sa panahon karon, uso na kaayo ang magkinuralay sa mga yuta. What if kita mga naa sa luyo magkinuralay dili na ta paagion ana nga area? Asa naman lang taagi? Oh, like ani, naami sa luyo, kalsada. What if alihan ang lapit sa kalsada, koralon? Asa naman lang agi? May mag superhero ta nga manlupad na lang ta. Og ingon ana na lang atong mga patakaran, may tabo gud nga magpalit na lang tag pako para manlupad na lang ta aron dili ta mangagi sila mga yuta. Kaya ang uban mga hakog kaayo og yuta. Kuralon. If ever yun ana tang tanan wala naging magpaagi, magunsa naman lang ta. Pag ako nagingon magbuhat na lang tag pako or mamalit og pako para na lang mahimo na tang mga superheroes, wa na tugkad-tugkad og yuta. Aron dito ta og asa ta paingon. O inana guys, magsabot-sabot lang unta tang tanan kay ang yuta dili gyud na nato madala sa kamatayon. Kami guys, blessed kay mi nga si Ate Shirley sharing kay sa iyang yuta. Diha na dapita. Oh, thank you so much Ate. Oh, Merry Christmas. Maayo kay ni si Ate Shirley kay kami gitagaan yumig dalan nga maagian yun namo, makaagi ang motor o makaagi sa mga tao nga hamugaway kayo. Again, thank you so much Ate Shirley sa pag-share nimo sa imong blessings. God bless, thank you so much, and Merry Christmas and Happy New Year to all.